जिला हुगली स्थित त्रिवेणी को मिलने वाली है बड़ी सौगात। बनने वाला है फ्लाईओवर। रास्ते में लोगों को जाम से मिलने वाला है छुटकारा। जी हां, हम आपको बताते चले, बीते दिन त्रिवेणी रेल गेट पर फ्लाईओवर निर्माण की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया। जल्द ट्रैफिक की जाम की मुक्ति मिलने की संभावना जाग उठी है। सोमवार को चुचुड़ा एसडीओ सीमिता सान्याल शुक्ला, नगर पालिका के चेयरमैन आदित्य नियोगी, वाइस चेयरमैन शिल्पी चटर्जी, रेल अधिकारी एवं जॉइंट वीडियो और स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति में निरीक्षण का कार्य हुआ। गौरतलब है कि बांसबेड़िया नगर पालिका के त्रिवेणी इलाका व्यस्त इलाकों में एक है। त्रिवेणी मुक्ति बेणी है। नदी तट पर सप्ताह के लिए सैकड़ों वाहन की आवाजाही होती है। त्रिवेणी क्षेत्र में 2 धार्मिक स्थल एवं कार्यक्रम भी होते हैं, जिनमें कुंभ मेला का आयोजन और गाजी दरगाह उर्स। इसके साथ ही साथ वार्षिक मेले और भी कई दीगर जिनमें खेल कूद भी होते हैं। लाखों की संख्या में लोग साल में आते जाते हैं। एसडीओ ने स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण के दौरान विकल्प की भी जानकारी ली। निरीक्षण के बाद बांसबेड़िया नगर पालिका के चेयरमैन आदित्य नियोगी ने बताया कि त्रिवेणी के क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या आए दिन बढ़ते जा रही है। इसको नियंत्रित करने के लिए एक रेल फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस विषय को लेकर एसडीओ सीमिता सान्याल शुक्ला, रेल के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। आज से प्रक्रिया शुरू हुई है। सर्वे पूरी होने के बाद हम आगे की कार्रवाई आरंभ करेंगे। आइए देखते हैं इस मौके पर सबों ने क्या कुछ कहा। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। আমি পৌর প্রধান হয়ে ত্রিবেণীর যানজট নিয়ে আমি নিজে হস্তক্ষেপ করি এবং বিশেষ করে কুম্ভ মেলার পর 2021 সালে আপনারা জানেন কুম্ভ মেলা শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকে প্রস্তাব আসে এবং সেই মতো আমি রেল এবং বিভিন্ন আধিকারিকদের প্রস্তাব দিয়েছিলাম যাতে ত্রিবেণী যানজট মুক্ত করতে পারার জন্য বিকল্প কিছু করা যায়। সেই মতো আজকে সদর মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে যে ফ্লাইওভারটা প্রস্তাবিত ফ্লাইওভারটা আছে সেটা তারা দেখে গেলেন এবং আমাদেরও কি এনক্রোচমেন্ট আছে, কারা এর মধ্যে পড়ছে, তার মাপঝোঁক, এটা একদম প্রাথমিক পর্যায়ে একটা এনওসি গভর্নমেন্ট দেবে। তার পরবর্তী ধাপ আস্তে আস্তে এই কাজটা যাতে হয়। বিভিন্ন মানুষের যে যন্ত্রণা, বাইরে থেকে বিভিন্ন যাত্রীরা আছে, সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান লেগে আছে, শব্দও আসে, মানুষের নাকাল হয়ে জঞ্জাট, এই পাওয়ার জন্যই এই পরিকল্পনা। ফ্লাইওভারটা কি ওইখানেই হবে না অন্য কোথাও? না, বিকল্প কোনো জায়গা নেই, কারণ রেল যেগুলো ডিমার্কেশন করে দিয়েছে 4 নম্বর গেট। আর বিকল্প মানুষের যাতে যাতায়াতের কোনো অসুবিধা না হয় সেটাও আমরা প্রস্তাব আকারে দেবো। সেটাও আজ ওনার সঙ্গে দেখেছি। পরবর্তী আরও ধাপ আছে আলোচনা, কিন্তু আজ থেকে শুভ সূচনা হবে। কত মিটারে হতে হবে একটা এস্টিমেট? দেখুন, এটা ওনাদের আজকে যেটা বললেন, ওরা ড্রয়িং ডিজাইন করা শুরু করছে। আমরা প্রাথমিকভাবে আমাদের বললেন পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে কোনখানে কি করবে, তাদের রেলের যারা আধিকারিক আছে, রেলের যারা ড্রয়িং ডিজাইন করেন, আমাদের পৌরসভার আধিকারিকরা ইঞ্জিনিয়ারিং থাকবে, সেইখানে আমরা বুঝতে পারবো কত মিটার হচ্ছে, কত মিটার চওড়া হচ্ছে, কী হবে।